4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Chers auditeurs et chères auditrices, votre reportrice préférée, Chorouk Brugel, va projeter la lumière sur les proverbes. Oui, à travers les ondes de la radio La Joconde, votre meilleure onde, on va découvrir ensemble l'origine et l'explication de quelques proverbes français. On connaît tous un ou plusieurs proverbes, mais quelquefois à l'évocation de celui-ci, nous nous posons des questions sur son véritable sens ou sur l'origine du proverbe. En observant avec soin les différences et les changements successifs de la langue proverbiale, on pourrait marquer toutes les phases de l'esprit des peuples. Chaque époque a ses opinions dominantes, lesquelles se traduisent en formules populaires, et les proverbes d'un siècle expliquent ses goûts, ses habitudes et l'originalité spéciale qui le différencie de tous les autres. En changeant de qualité ou de vice, la société change de proverbe, et cela fait comprendre pourquoi les proverbes disent quelquefois le pour et le contre. Chers auditeurs et chères auditrices, je vous laisse découvrir l'origine et l'explication de quelques célèbres proverbes français. À chaque jour suffit sa peine. Faisons face aux difficultés d'aujourd'hui sans penser par avance à celles que peut nous réserver l'avenir. À l'œuvre, on voit l'artisan. C'est par la qualité d'un ouvrage qu'on peut estimer la valeur de celui qui l'a fait. À père avare, fils prodigue, un défaut fait naître autour de soi par réaction le défaut contraire. À vieux compte, nouvelle dispute. Une dette non résolue, aussi éloignée soit-elle, est toujours une source de conflit. Après la pluie, le beau temps. Une épreuve difficile ne se prolonge pas sans fin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Se dit de quelque chose qui est fait au moment même immédiatement. Aux gros mots, les grands remèdes. Face à des mots graves et périlleux, il faut savoir prendre des décisions énergiques. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Avec un mérite, une intelligence médiocre, on brille au milieu des sots et des ignorants. Bien faire et laisser dire. Il faut faire son devoir sans se préoccuper des critiques. Bon fruit vient de bonnes semences. Des bons parents font forcément de bons enfants. Des bons nageurs sont à la fois noyés et confiance excessive en soi peut être désastreuse. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est par l'exercice que l'on acquiert de la compétence. Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. On n'apprend pas une chose à quelqu'un qui est plus expérimenté dans le domaine. Chacun est bossu comme il se baisse. Il ne faut pas se moquer des défauts des autres, en particulier quand ils sont dans une position difficile. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Laissons à Dieu le soin de s'occuper des autres. Chacun son métier et les vases seront bien gardés. Pour que tu ailles pour le mieux, il faut s'occuper de ses affaires avant d'examiner celles de son voisin. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Se tirer d'une difficulté en s'en créant une nouvelle. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Il ne faut pas intervenir dans une dispute entre proches. Il ne faut pas donner des brebis à garder au loup. Il est absurde de confier une mission à quelqu'un dont le caractère porte à faire l'opposé. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut savoir s'organiser et prendre les choses par leur commencement pour les réussir. Il ne faut pas se dépouiller avant de se coucher. Il ne faut pas vendre ses biens avant sa mort. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas utiliser ou considérer comme acquise une chose avant de l'avoir en sa possession. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut prendre toutes les précautions afin d'éviter au maximum les difficultés.
A proverb is a traditional saying that expresses a perceived truth based on a common sense or experience. Proverbs are often metaphorical and use formal language. Collectively, they form a genre of folklore. Let us discover some traditional English proverbs. There is more than one way to skin a cat means there is more than one way to solve a problem. In other words, if one solution doesn't work, try to find another way to solve the problem. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. Means you can tell somebody what the best thing to do is, but you can't make them do it. In other words, even you give somebody good advice, they means not follow it. What doesn't kill you make you strong. Means people become tougher and wiser by facing hardship. For example, if someone shakes you out of money, the experience will make you wiser, so that you. Necessity is the mother of invention. Means if you really need to do something, you will find a way. In other words, people can be very creative when they have to be. The apple doesn't fall from the tree. Means children grow up to be similar to their parents. For example, if the parents are bad, then the child will be bad as well. Don't count your chicken before the hatch. Means that's really on something that hasn't happened yet. For example, you shouldn't spend money that you haven't earned yet. Don't put all your eggs in one basket. Means you should not depend on just one thing for success. Instead, you should vary your risk. For example, don't invest all your money in one thing because you may lose everything if it fails. مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، مرحبا بكم في إذاعتكم المفضلة إذاعة لا جوكوند. الأمثال واحدة من أقدم العادات العربية التي ما زالت تستخدم حتى اليوم، ويرجع تاريخ بعضها إلى الجاهلية والعصور القديمة، وحظيت الأمثال الشعبية بعناية خاصة عند الغرب والعرب على حد سواء. ونظرا لأهميتها في الثقافة العربية، فقد بلغت عناية الأدباء العرب بها مبلغا كبيرا، وكان لها طابع مميز. وضرب الأمثال واحد من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، ولا تخلو منه أي ثقافة، إذ يجسد أفكار الشعوب وتصوراتها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ومعظم مظاهر حياتها في صورة حية وفي دلالة إنسانية شاملة، ويمكن اعتباره عصارة حكمة الشعوب وذاكرتها الباقية. مستمعينا الأفاضل، سنستعرض معكم بعض قصص أشهر الأمثال العربية وكيف صارت أمثالا. على أهلها جنت براقش. ويحكي هذا المثل قصة كلبة تدعى براقش، كانت لقوم من العرب. اختبأت هذه الكلبة مع أصحابها خوفا من الغزاة. بحث الغزاة عن القوم ولم يجدوهم، لكن براقش نبحت فجعلتهم يستدلون على مكانهم ويقتلوهم. أحسفا وسوء كيلة. وتعود قصة هذا المثل إلى أن أعرابيا ذهب ليشتري التمر فوجده سيئا ولاحظ غش البائع في الميزان، فقال له هذا المثل ليعبر عن أمرين مكروهين مع بعضهما: أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل. وجاء هذا المثل عندما هجمت اللصوص على رجل وأخذوا إبله ولم يستطع الدفاع عن إبله، وعندما ابتعدوا أخذ يسبهم بأقبح الألفاظ. ولما عاد لقومه وسألوه عما فعل وأين إبله قال هذا المثل، فصار يطلق على من لا يفعل شيئا ويتكلم فقط. اختلط الحابل بالنابل. ويضرب هذا المثل تعبيرا عن اختلاط الجيد بالسيء وعدم التفرقة بينهم. وتعود قصة هذا المثل لاختلاط فعل الحابل الذي يرمي الرمح بفعل النابل الذي يرمي السهم، فكلاهما يصيب أو يخطئ. لا ناقة لي فيها ولا جمل. وتعود قصة المثل إلى الحارث بن عباد الذي رفض أن يشارك في حرب البسوس التي كانت بين تغلب وربيعة بسبب قتل كليب لناقة البسوس، فأراد جساس هو الآخر أن يقتل جمل كليب ولكنه قتل كليب، فقامت الحرب بينهم.
ولما دعي ابن عباد إلى الحرب رأى أنها حرب غير محقة لهم، فرفض النزول في الحرب وقال: لا ناقتي فيها ولا جملي، فأصبح مثلا يدل على البراءة من الأمر. قطعت جهيزة قول كل خطيب. ويعود أصل هذا المثل إلى عراك حدث بين قبيلتين أدى لمقتل أحدهما، فسعى كبار القبائل المجاورة للصلح بينهم قبل أن تنشب نار الحرب بينهم ودفع دية القتيل، فدخلت جارية تسمى جهيزة قاطعة لحديثهم وأخبرتهم أن أهل القتيل أخذوا بثأر قتيلهم، فقال كبيرهم: قطعت جهيزة قول كل خطيب. مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، نشرتنا الإخبارية أشرفت على نهايتها. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم، وشكرا على حسن الإصغاء والاستماع، وإلى اللقاء مع موضوع آخر إن شاء الله.